हेलो एवरीवन वेलकम टू एएस क्लासेस ओडिया पिला माने एई क्लास रे हमें दशम श्रेणी इंग्राजी बहिर फर्स्ट अप्रोच ए लेटर टू गॉड ए पाठटी को पढ़िबा ठीक अछि। पूर्व क्लास मानन करे हमें फर्स्ट पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल पाठटी को पढ़ी तार क्वेश्चन आंसर मध्ये डिस्कशन करि सारी छे ठीक अछि। आज एई क्लास रे हमें फर्स्ट अप्रोच ए लेटर टू गॉड पढ़िबा ठीक अछि पिला माने। ए लेटर टू गॉड माने कौन भगवान निकट को गोटे चिठी ठीक अच्छे। यार राइटर किए जीएल फ्लिम्स ठीक अच्छे। पे पाठटी पढ़ा पूर्व प्रथम यार डिफिकल्ट वर्ड गुड़िक तार मीनिंग गुड़िक आम देखीदेवा तापर पाठटी को भल भाव में पढ़ा ठीक अच्छे। देख पे यहाँ हूँ से पाठर थी डिफिकल्ट वर्ड तार मीनिंग गुड़िक ठीक अच्छे। नोवेलिस्ट नोवेलिस्ट माने कौन औपन्यासिक। जर्नालिस्ट जर्नालिस्ट माने होची सांपादिक। रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन माने विप्लव ठीक अच्छे। नेक्स्ट सिविल कॉन्फ्लिक्ट माने होची बेसामरिक युद्ध। नेक्स्ट एक्साइटिंग एक्साइटिंग माने होची आग्रह। ह्यूमरस ह्यूमरस माने होची हास्यजनक ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्रेस्ट क्रेस्ट माने होची चूड़। डाउनपोर माने होची अत्यधिक वर्षा। सावर माने होची स्वल्प धरणर वर्षा ठीक अच्छे। नेक्स्ट इंटीमेटली माने होची अंतरंग। नेक्स्ट देखिबा सुपर माने कौन रातिर शेष हल्का भोजन को सुपर कह जाए ठीक अच्छे पे। नेक्स्ट प्रेडिक्ट माने होची भविष्यवाणी करवा। सेंट माने कौन डॉलर 100 भागर गोटे भाग माने आम इंडिया रे जेमिति आम इंडिया रो करेंसी कौन रुपीस सेमिति इंग्लैंड रो होची सेंट ठीक अच्छे। नेक्स्ट रिप कर माने होची पाचिला फसल। नेक्स्ट कर्टेन माने होची परदा ठीक अच्छे। हेलस्टोन माने कुआपथर बा जहाँ को करा बोली मध्य कही थांती ठीक अच्छे। नेक्स्ट ब्लो माने होची बहिबा। नेक्स्ट लोक्टस माने कौन पंगपाल। पेसोस माने लाटिन रो रूपा मुद्रा को पेसोस बोली कह जाए ठीक अच्छे। एमेबल माने होची प्रिय। नेक्स्ट रिजोल्यूशन माने कौन संकल्प ठीक अच्छे पिला माने। यहाँ गला डिफिकल्ट वर्ड रो तार मीनिंग गुड़िक एवं आम पाठटी को पढ़ा ठीक अच्छे। यहाँ निज खातार नोट कर नब आउ यहाँ निजे मुखस्त कर ठीक अच्छे पिला माने। ए पाठटी को पढ़ा फास्ट आम अबाउट द ऑथर टी पढ़ा ठीक अच्छे। ये पाठर ऑथर किए ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूएंस ठीक अच्छे। वाच मेक्सिकान नोवेलिस्ट पोएट एंड जर्नलिस्ट से होचंती जड़े मेक्सिकार नोवेलिस्ट मान कौन उपन्यासिक पोएट माने होचंती कवि एवं जर्नलिस्ट माने होचंती कौन सांपादिक ठीक अच्छे। फ्यूएंस स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 15 से 15 वर्ष बयस रु कौन लिखुचंती से ठीक अच्छे। व्हेन द मेक्सिकन रिवोल्यूशन बिगन जिते बेले मेक्सिकारे रिवोल्यूशन बा विप्लव स्टार्ट होइतिला से 15 वर्ष बयस होता से टाइम रो से लिखा स्टार्ट करते लेखा गुड़िक ठीक अच्छे। मेनी ऑफ हिज बुक्स आर रिलेटेड टू द सिविल कॉन्फ्लिक्ट बहुत गुड़े कौन तांकर बही क्यों विषय अच्छी सिविल कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड अच्छी ठीक अच्छे। हिट स्टोरीज आर एक्साइटिंग एंड ह्यूमरस से जिते भी स्टोरी लिखती तांकर सब स्टोरी गुड़िक बहुत आग्रह थाए और ह्यूमरस माने कौन हास्यजनक थाए ठीक अच्छे। मेनी ऑफ हिज वर्क्स आर कनसर्न विथ द ऑपरेशन ऑफ अमेरिका तांकर बहुत गुड़े काम माने बहुत गुड़े तांकर लेखा क्या विषय अच्छी ऑपरेशंस ऑफ अमेरिकन्स। ही वाज अवार्डेड द नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1935 से 1935 मसीह अवार्ड मध्य पाइथिले कौन अवार्ड द नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस अवार्डटा से पाइथिले ठीक अच्छे। बुझीगला पिला माने
एबे आम रीडिंग टिके देखा ये पाठरे आम कौन पढ़ा सेटा टिके देखा ठीक अच्छे। हैव यू एभर रिटर्न ए लेटर टू गॉड तुम केबे भगवान निकट को गोटे चिठी लिखिछ कि। डिड यू एभर कम एक्रॉस समवन राइटिंग ए लेटर टू गॉड जदि तुम चिठी लिखि ना ताहले तुम एमती क्या जानिछ कि जे भगवान निकट को चिठी लिखिछि। पीपुल बिलीव फेथ कैन मूव माउंटेन्स लोक मैंने विश्वास करते जे कौन विश्वास बल पर्वत को मध्य घुंचा जाई पारिबो ठीक अच्छे। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन किंतु आम कौन जिनिस विश्वास रखा दरकार। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पोसेस ए स्टोरी रे आम ये क्वेश्चन रो आंसर पाइबा कौन क्वेश्चन रो जे आम कौन जिनिस उपर विश्वास रखा दरकार ठीक अच्छे। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए सम ऑफ मनी व्हेन हिज क्रॉप्स फेल ए पाठ आम क्या विषय पढ़ा गोटे फार्मर गोटे चाषी जार नाम हूँ लेंचो से लेंचो विषय पढ़ा से कौन जिते बेले तार क्रॉप तार फसल गुड़िक नष्ट हो गला से कौन कला भगवान निकट को गोटे चिठीटे लिखिला कौन पाए आस्किंग फॉर ए सम मनी किसी टंका पाइबा आशारे से भगवान निकट को से कौन कला गोटे चिठी लिखिला ठीक अच्छे। डच लेंचोस लेटर रिच गॉड से लेंचोर चिठीटा कौन भगवान निकट को पहुँची पारा। डच गॉड सेंड हिम द मनी भगवान कौन से लेंचो को पैसा पठेले। थिंक एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन भाव टिके भाविल आ कहल जे से लेंचो पाखक पैसा आसी भगवान पठे। बिफोर यू बिगिन टू रीड द स्टोरी ट्राई टू इमेजिन हाउ इट वुड डेभलप एंड व्हाट कंक्लूजन इट माइट अराइव एट ठीक अच्छे। आम ए विषय पढ़ा ठीक अच्छे पिला माने चलो आम पाठटी को स्टार्ट करवा कौन कही द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल सही लेंचोर घरटा कौन जगार थिला गोटे पहाड़ शिखर गोटे कौन गोटे लो हिल क्रेस्ट माने कौन शिखर रे थिला। द ओनली वन इन द एंटायर वैली सही एंटायर वैली रे सही लेंचोर गोटे मात्र घर थिला ठीक अच्छे सेठारे। फ्रॉम द हाइट वन वुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिव कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट से लेंचो घर रू कौन दिशुला से पर्वत शिखर रे गोटे कौन गोटे पर्वत शिखर से रोला गोटे घर रे ठीक अच्छे से जगार तार गोटे मात्र घर थिला और से ता घर कौन दिशुला गोटे रिवर गोटे नदी बही दिशुला आ कौन गोटे फील्ड गोटे चाष जमी देखा जाउथला जो ठारे कि कौन फ्लावर माने फूल भरी रही आ से कौन प्रॉमिस करथुला जे एथर भल चाष हेबो ठीक अच्छे। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलिस्ट ए शावर किंतु से चाष जमीटा कौन दरकार करूला से चाष जमीटा डाउनपोर माने कौन अत्यधिक वर्षा और एटलिस्ट शावर माने कौन स्वल्प धरणर वर्षा से चाष जमीटा कौन दरकार करूला अत्यधिक पानी दरकार करूला वर्षा दरकार करूला ठीक अच्छे। अत्यधिक वर्षा नहेले मध्य स्वल्प धरणर वर्षा से चाष जमीटा दरकार करूला ठीक अच्छे कौन हाँपाई भल फसल हाँपाई। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ठीक अच्छे। लेंचो सकालू उठिकी से कौन करूला से ता फील्ड को जाइकी कौन देखुला अन्य किसी नुहे से केवल आकाश को चाहूला कौन पर चाहूला जेहेतु तार चाष जमीटा कौन वर्षा दरकार करूला से आकाश को अने बसला सकालू ठीक अच्छे जे वर्षा हम ना ना ठीक अच्छे पिला माने। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन से आकाश को देखी से लेंचोटा कौन कहला वर्तमान आम पानी पाइबा को जाऊे ठीक अच्छे से क्या कहला तार स्त्री को कहला। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग से लेंचोर स्त्री कौन कहला
से जेतेबेले कौन सुपर रात्रर हल्का भोजन ठीक अच्छे से जितेबले तैयारी करते से समय कौन कहले यस गॉड विलिंग हाँ वर्षा हम बोली से कहला ठीक अच्छे भगवान चाहिए निश्चित वर्षा हे बोली से कहला ठीक अच्छे नेक्स्ट द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड ओल्डर बॉयज माने एठारे किए ओल्डर बॉयज माने होची एठारे लेंचर बड़ पुओ ठीक अच्छे लेंचर बड़ पुओ माने कौन करथिले से चाष जमी काम करुले while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner ठीक अच्छे बुझेगा पिला माने सही लेंचर बड़ पुओ माने कौन करुले से चाष जमी काम करुले आ तार सान पुओटी कौन करुला से खेलुला बाहर खेलुला जे पर्यंत कि से कौन लेंचर स्त्री से डिनर पर न डाकी से पर्यंत से फिल्ड रे खेलुले ठीक अच्छे इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड से माने कौन खाऊवा समय लेंचो प्रेडिक्ट कला कौन कला भविष्यवाणी कला बिग ड्रप्स ऑफ रेन्स बिगेन टू फॉल बर्तमान कौन बड़ बड़ पानी बुंदा पड़बार से भविष्यवाणी कला खाऊवा समय इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन एप्रोचिंग तार भविष्यवाणी करने संगे संगे कौन हो गला जे उत्तर पूर्व दिगरु बड़ बड़ पर्वत सदृश मेघ आसवा को लगिला ठीक अच्छे द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट कौन ठंडा ठंडा पवन मारिबा स्टार्ट करदेला द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी जिते बेले वर्षा स्टार्ट हो गला सेते बेले लेंचो बाहर को चलीगला कौन पर बाहर को चलीगला से पानीर बड़ा बड़ा बुंदाटा ता बॉडी रे से फील करने अनुभव करने से बाहर को चलीगला ठीक अच्छे एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड आउ जिते बेले से घर को फेरला से कौन कहला दिस आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई एटा कौन पानी बिंदु नुहे जल बिंदु नुहे जोटा कि आकाश पड़ुछि दे आर न्यू कॉइन्स एटा माने होची कौन नूतन मुद्रा गुड़िक द बिग ड्रप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन्स आर 5 बड़ बड़ बुंदा गुड़िक होची 10 सेंट पीसेस ठीक अच्छे आउ छोट छोट बुंदा गुड़िक होची 5 सेंट पीसेस बोलिक से कहला ठीक अच्छे आउ को देखिबा with a satisfied expression he regarded the field of reef corn with its flowers dropped in a cotton of rain या माने कौन से लेंचो को वर्षा दरकार थिला से जिते बेले वर्षाटा स्टार्ट हो गला से बहुत खुशी जना पड़ूला ठीक अच्छे आउ से फूल गुड़िक उपरे पानी जमिति पड़ीला सता जमिति परदा सदृश से दिशुला ठीक अच्छे बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall किंतु सडन अचानक भाव में कौन हो गला बहुत जोर जोर रे पवन बहवा को लगिला ठीक अच्छे आउ बहुत बड़ बड़ कुआ पथर मध्य पड़वा को लगिला दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स आउ से हेलस्टोन को से कौन बोली कहला सिल्वर कॉइन्स ठीक अच्छे द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन फ्यूल्स ठीक अच्छे जिते बेले कुआपथर पड़ा स्टार्ट हो गला से पिला माने कौन कले बाहर को बाहरी से हेलस्टोनटा कलेक्ट करने को लगिले ठीक अच्छे इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन जिते बेले कुआपथर बेसी मात्रा रे पड़ा को लगिला और बहुत जोर जोर से पवन हवा को लगिला से लेंचो कौन कहला एटा आम बहुत कौन खराब आई होप इट पासेस क्विकली आशा करुच्ची कि यही झड़ बात्या आउ कुआपथर पड़ाटा जल्दी सरी जाऊ ठीक अच्छे इट डिड नॉट पास क्विकली किंतु कौन है सेटा जल्दी सरला नहीं फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस गोटे घंटा धरी से कुआपथर
ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ଦ ହିଲ୍ ସାଇଡ଼୍, ସେ ଘରରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ପଡ଼ିଲା। ହିଲ୍ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ କ'ଣ, ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଲା। ଦ କର୍ଣ୍ଣଫିଲ୍ଡ, ସେଇ ଶସ୍ୟ ଫସଲର କ୍ଷେତରେ ପଡ଼ିଲା। ଅନ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲି, ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାଲିରେ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଜ୍ ଇଫ୍ କଭର୍ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ, ସେଇ ଫିଲ୍ଡଟା ପୁରା ଧଳା ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସତେ ଯେପରିକି କ'ଣ, ସଲ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଲୁଣରେ ସେଇଟା କଭର୍ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ନଟ୍ ଏ ଲିଫ୍ ରିମେନ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍, ସେଇ ଚାଷ ଜମିରେ କ'ଣ, ସେଇ ଚାଷ ଜମିର ସେ ଗଛମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି ପତ୍ର ରହିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ ପତ୍ରଟା କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଝଡ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ କର୍ଣ୍ଣ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ଼୍, ଆଉ ତା'ର ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ୱେର୍ ଗନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ସେ ଗଛରୁ ଫୁଲ ଆଉ ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଞ୍ଚୋସ୍ ସୋଲ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ସ୍ୟାଡନେସ୍, ଲେଞ୍ଚୋ କ'ଣ, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା, ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ହେଡ଼୍ ପାସେସ୍, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାଟା କ'ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ହି ଷ୍ଟୁଡ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ସନ୍, ସେ ସେଇ ତା'ର ଜମିର ମଝିରେ ଠିଆ ହେଲା, ଆଉ ତା ସନ୍କୁ କହିଲା, ତା ପୁତ୍ରକୁ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା, ଏ ପ୍ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଲୋଟସ୍ ଉଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦିସ୍। ଏ ପ୍ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଲୋଟସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ପଙ୍ଗପାଳ ଯେଉଁଟାକି ଚାଷ ଜମିମାନଙ୍କରେ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ପ୍ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଲୋଟସ୍ ଉଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦିସ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲା, ଏଇ କୁଆପଥରରେ ଫସଲ ପୁରା ଟୋଟାଲି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଲାଗିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ତ ଫସଲ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ଟା, ଏଇ କୁଆପଥରଟା ମୋର ସବୁ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ହେଲ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ନଥିଙ୍ଗ ଦିସ୍ ଇୟର୍ ୱି ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନୋ କର୍ଣ୍ଣ, ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ କ'ଣ ଫସଲ ପାଇବା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସୋରଫୁଲ୍ ୱାନ୍, ସେଇ ରାତ୍ରିଟା ସେଇ ଲେଞ୍ଚୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖକର ଥିଲା। ଅଲ୍ ଆୱାର୍ ୱାର୍କ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ, ସେ ଯେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା ସେଇଟା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଦେୟାର୍ସ ନୋ ୱାନ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭ୍ୟାଲିରେ ସେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଘର ଥିଲା ଲେଞ୍ଚୋର, ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ କେହି ରହୁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ୱି ୱିଲ୍ ଅଲ୍ ଗୋ ହଙ୍ଗ୍ରି ଦିସ୍ ଇୟର୍, ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଭୋକିଲା ରହିବା ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହୁ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସଲିଟାରୀ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲି ଦେୟାର୍ ୱାଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ହୋପ୍, ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭ୍ୟାଲିରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ରହୁନଥିଲେ, କେବଳ ସେ ଲେଞ୍ଚୋ ଜଣେ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ତାହାକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କାହା ପାଖରେ ଆଶା କରିଥିଲା, ତା'ର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଆଶା ଥିଲା, ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡୋଣ୍ଟ ବି ସୋ ଅପସେଟ୍ ଇଭେନ୍ ଦୋ ଦିସ୍ ସିମ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଲସ୍, ରିମେମ୍ବର ନୋ ୱାନ୍ ଡାଏସ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର, ସେଇ ଲେଞ୍ଚୋଟା ତା ପରିବାରକୁ ସେ ବୁଝଉଛି, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି କି ମନେ ରଖ, ଯଦିଓ ଆମର ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତଥାପି କେହି ବି ଭୋକିଲାରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ବି ଭୋକିଲାରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଲେଞ୍ଚୋ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ସେ, ନୋ ୱାନ୍ ଡାଏସ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର, କେହି ବି ଭୋକିଲାରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଲ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ନାଇଟ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ଥଟ୍ ଓନ୍ଲି ଅଫ୍ ୱାନ୍ ହୋପ୍, ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ସେଇ ରାତ୍ରି ସାରା ଲେଞ୍ଚୋ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଆଶା ରଖିଥିଲା, ସେ ଭାବୁଥିଲା ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହୁଜ୍ ଆଏସ୍ ଏଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ସି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଭେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିପ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ସ କନସାଇନ୍ସ, ମାନେ କ'ଣ, ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆମ ମନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଲେଞ୍ଚୋ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍
ଲେଞ୍ଚ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ପରି ସେ କାମ କରୁଥିଲା, ୱାର୍କିଂ ଲାଇକ୍ ଆନ୍ ଆନିମଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପଶୁ ପରି ସେ କାମ କରୁଥିଲା ତାର ଚାଷ ଜମିରେ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହି ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ପରି କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିବା ଜାଣିଥିଲା। ଦ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ, ସେଇଦିନ ସଣ୍ଡେରେ ଡେ ବ୍ରେକ୍, ହି ବିଗାନ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହି ହିମସେଲ୍ଫ ଉଡ୍ କ୍ୟାରି ଟୁ ଟାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ମେଲ୍। ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା ଯେ ସେ ନିଜେ ସେଇ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଚିଠିଟେ ଲେଖିବ ଆଉ ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ସହରର ମେଲ୍ ବକ୍ସରେ ସେ ପଠେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଥିଂ ଲେସ୍ ଦାନ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍। ସେ କ'ଣ ପଠେଇବ ଯେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ସେ ଭଗବାନ ନିକଟକୁ ସେ ଚିଠି ପଠେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଗଡ୍ ହି ରୋଟ୍, ସେ ଚିଠିରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲା, ଗଡ୍ ଭଗବାନ, ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ ମି, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ହଙ୍ଗରି ଦିସ୍ ଇୟର୍, ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ଭୋକିଲା ରହିବୁ। ଆଇ ନିଡ୍ ଏ 100 pesos, ମୋତେ 100 pesos ଦରକାର ଅଛି। ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ସୋ ମାଇ ଫିଲ୍ଡ ଆଗେନ୍ and to live until the crop comes because the hailstone ... ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲା, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲା ଗଡ଼୍ ଭଗବାନ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର କ'ଣ ଭୋକିଲା ରହିବୁ। ଆଉ ସେ କେତେ ପେସୋସ୍ ମାଗିଛି, 100 pesos ମାଗିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗିଛି, ଯେ ତା'ର ଫସଲକୁ ପୁନର୍ବାର ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚଳିବା ପାଇଁ 100 pesos ମାଗିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହି ରୋଟ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଏନଭଲପ୍, ତାପରେ ସେ ଏନଭଲପ୍ରେ ସେ ଚିଠିଟା କେଉଁଠି ଭରାଯାଏ, ଏନଭଲପ୍ରେ, ତାପରେ ସେ ଚିଠିଟା ଲେଖି ସେ ଏନଭଲପ୍ରେ ଭରି ସେ ଏନଭଲପ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିଲା, ଟୁ ଗଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଟ୍ ଦ ଲେଟର୍ ଇନସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ରବଲ୍ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଟାଉନ୍, ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଲେଟର୍ଟା ସେଇ ଏନଭଲପ୍ରେ ଭରିଲା ଆଉ ସେ ଟାଉନ୍କୁ ଗଲା, ସହରକୁ ଗଲା। ଏଟ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ହି ପ୍ଲେସ୍ ଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅନ୍ ଦ ଲେଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରପେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ମେଲ୍ ବକ୍ସ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଏନଭଲପ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇଲା ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବକ୍ସ ଥାଏ ସେ ବକ୍ସରେ ସେ ପକାଇଦେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ଗୋଟିଏ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏକି ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଚିଠିଟାକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ସେ ହସି ହସି ତା ବସ୍ ପାଖକୁ ଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଚିଠିଟା ଧରିକି ଗଲା ସେ ତା ବସ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝି ହେଉଛି। ନେଭର୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଏଜ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ହି ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ସେ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲା, ସେ କାମ କରିବା ଭିତରେ କେବେ ବି ସେଇ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେ ଏନଭଲପ୍ରେ, ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆମିଏବଲ୍ ଫେଲୋ ଅଲସୋ ବ୍ରୋକ୍ ଆଉଟ୍ ଲାଫିଂ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ଟା କାହା ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲା, ସେ ଚିଠିଟା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲା, ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ ଚିଠିଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କେମିତି ଥିଲେ, ଏ ଫ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ମୋଟା ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ଆମିଏବଲ୍ ଫେଲୋ ମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ, ସେ ଟିକେ ଦୟାଳୁ ଟାଇପ୍ର ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହି ଟର୍ନ ସିରିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେପିଂ ଦ ଲେଟର୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଡେସ୍କ କମେଣ୍ଟେଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଫ୍ୟାଟ୍, ତାପରେ ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସଡ଼ନ୍ କ'ଣ କଲେ, ସେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଚିଠିଟା କ'ଣ କଲେ, ଡେସ୍କ ଉପରେ ରଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଫେଥ୍, ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଇ ୱିଶ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଦ ଫେଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ରୋଟ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର୍। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ର ବିଶ୍ୱାସଟା ଦେଖି ସେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି,
starting of a correspondence with God। ପିଲାମାନେ ବୁଝି ହେଉଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea answer the letter। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଲେଞ୍ଚର ଭଗବାନ ଉପରେ ସେ ଏପରି ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ସେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଟି କ'ଣ ଭାବିଲେ କି ସେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତା'ର ବିଶ୍ୱାସଟାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ସେଇ ଲେଟରର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଭାବିଲେ। କିଏ ଭାବିଲେ? ସେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର। ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଓପନ୍ ଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠିଟା ସେ ଖୋଲିଲେ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏଭିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଇଫ୍ ହି ନିଡେଡ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍, ଇଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ କି ସେ ଚିଠିରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛି କେବଳ ଇଙ୍କ ଆଉ ପେପରରେ ଲେଖିକି ସେ ପଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଟରଟା ଫାଡ଼ିକି ଦେଖିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କେବଳ ଇଙ୍କ ଆଉ ପେପରରେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ହି ଷ୍ଟୁକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍। ହି ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍ ମନି ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍। He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ସେ ଲେଞ୍ଚ 100 pesos ମାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଟା କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ ସେ ନିଜେ କେତେ ପେସସ୍ ବାହାର କଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ କଲେକ୍ଟ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କଲେକ୍ଟ କରିକି ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାରିଟିରେ ସେ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ଲେଞ୍ଚକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଫର୍ ହିମ୍ ଟୁ ଗେଦର୍ ଟୁଗେଦର୍ ଦ 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା ସେ ଏକାକି 100 pesos ବାହାର ଦେବା, ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ 100 pesos ହେଲା ନାହିଁ। କେତେ ହେଲା? ଏ ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ହାଫ୍, ଅଧାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହି ପୁଟ୍ ଦ ମନି ଇନ୍ ଆନ୍ ଏନଭଲପ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟୁ ଲେଞ୍ଚୋ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ମନିକୁ ସେ ଏନଭଲପ୍ରେ ଭରିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଏଡ୍ରେସ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ସେ ଏନଭଲପ୍ରେ ଟୁ ଲେଞ୍ଚୋ, ଆଣ୍ଡ with it a letter containing only a single word as a signature God। ଆଉ ସେ ଏନଭଲପ୍ରେ କ'ଣ କଲେ, ଭଗବାନର ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ଫଲୋଇଂ ସନ୍ଡେ ଲେଞ୍ଚୋ କେମ୍ ଏ bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। ସେ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା, ଲେଞ୍ଚ ଆର୍ଲିଅର ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସିକି ପଚାରିଲା ତା ପାଇଁ ଚିଠି ଅଛି କି? ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ହୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଲେଟର ଟୁ ହିମ୍, ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଲେଞ୍ଚକୁ ସେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ଟା କ'ଣ କଲେ, ନିଜେ ସେଇ ଚିଠିଟା ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ସେଇ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଟି ସେ ଅଫିସ୍ ଭିତରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ କ'ଣ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ କି ସେ ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଞ୍ଚୋ ସୋ ନଟ୍ ଦ slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money। ସେଇ ଲେଞ୍ଚଟା ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ଲେଞ୍ଚ ପୁରା ସିଓର୍ ଥିଲେ, ପୁରା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଇସା ପଠାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମନିଟା କାଉଣ୍ଟ କଲେ, ସେ ପଇସା କାଉଣ୍ଟ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଗିଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ରାଗିଗଲେ? God could not have made a mistake, nor could he have denied ଲେଞ୍ଚ what he had requested। କାହିଁକିନା ସେଠାରେ କମ୍
ଟଙ୍କା ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିପାରିଥିଲେ, ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରାଗିଗଲା ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ଭଗବାନ କେବେ ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଲେଞ୍ଚୁ ଯାହା ମାଗିଥିବ ଭଗବାନ ତାହା ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଗିଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଲେଞ୍ଚୋ ୱେଣ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ଫର୍ ପେପର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଙ୍କ। ତାପରେ କ'ଣ କଲା, ଲେଞ୍ଚୋ ପୁଣି ସେଇ ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ପେପର୍ ଆଉ ଇଙ୍କ ମାଗିଲା। ଅନ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ୍ ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ମଚ୍ ରିଙ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ବ୍ରୋ caused by the effort he had to make to express his idea। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ପେପର୍ ଆଉ ଇଙ୍କ ମାଗିଲା ଆଉ ସେ ଟେବୁଲ୍ରେ କ'ଣ କଲା, ସେ ପୁଣି ରାଗିକି ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। When he finished he went to the windows to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। ତାପରେ ସେ ଲେଟର୍ଟି ଲେଖିକି ଏନଭେଲପ୍ରେ ଭରିଲା ଆଉ ଷ୍ଟାମ୍ପ କିଣିକି ସେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇଲା ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଏନଭେଲପ୍ରେ। ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ଦ ଲେଟର୍ ଫେଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ମେଲ୍ ବକ୍ସ। ତାପରେ ସେ ଲେଟର୍ଟା ପୁଣି ସେ ମେଲ୍ ବକ୍ସରେ ଯାଇକି ପକାଇଦେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଓପନ୍ ଇଟ୍। ତାପରେ ସେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ପୁଣି ସେ ଚିଠିଟାକୁ ଖୋଲିଲେ। ଇଟ୍ ସେଡ୍, ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା କ'ଣ, ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ମନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍ ଓନ୍ଲି 70 pesos ରିଚ୍ ମି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା ସେ ଚିଠିରେ, ସେ ଲେଞ୍ଚ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲି, ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖିଥିଲେ 100 pesos, ସେଥିରୁ କେବଳ 70 pesos ତା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ସେଇଟା ଲେଖିଥିଲା ସେମାନେ କେତେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଥିଲେ 70 peso ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଣ୍ଟ ମି ଦ ରେଷ୍ଟ ସିନ୍ସ ଆଇ ନିଡ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ମଚ୍। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା, ମୋ ପାଖକୁ କେବଳ 70 pesos ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ଆଉ ବାକି ତକ ପଇସା ପଠାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୋର ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି। ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ମି ଥ୍ରୋ ଦ ମେଲ୍ ବିକଜ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆର୍ ଏ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ସ ଲେଞ୍ଚୋ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା ଯେ ସେଇ ଟଙ୍କାଟିକୁ ମେଲ୍ ବକ୍ସରେ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନେ ତା ବାକିତକ ପଇସାକୁ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଲେଞ୍ଚ ଲେଖିଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିହେଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।